A ne znam, gledaj, vidjet ćemo kad ide u crveno, što ide, što ga malo smanji. Pozdrav svima, nemamo zvuk u dvorani, mikrofon je tu jer se snima za poslije predavanje koje će se uploadati, bit će video na stranicama UBIK-a, pratite tamo odjave. Prvi koji će vas danas nešto ispričati, dođe je Monaš Borc, on je već dosta puta bio u ovoj dvorani, jer da sam slušao neka predavanja od njega. Pričat će nam kako to izgleda auditanje pametnih ugovora. Poslije toga će ja nešto ispričati o nadogradnjim pametnim ugovorima. I ostanite onda poslije na meetupu, bit će malo druženje do 9. Tako da se svi malo upoznamo, čujemo šta jedni drugi rade i slično. Trebam poslati samo za hub popis liste sudionika, to je samo za evidenciju, ne skupljaju se nikakvi podaci, nego evidencija ostaje tu na papiru u arhivu za EU fondove. Ako mi smeta mi potpiše, ali hubu to treba. Hvala svima, može broj. Dobar dan i dobrodošli u još jedan meetup. Ne znam koji je ovo treći, četvrti, mislove, treći developerski meetup, blockchain developer. Danas ćemo malo pričati o auditingu smart contracta. Ovo je, kogod je trebao je poslikao ovo, vjerojatno je, ovo je reklama, treba biti iz fondova. Znači ja sam Bruno, bavim se blockchainom, svi na ovime, ali uglavnom danas ću vam pričati o tome što radimo u Auditor.io timu, a to je radimo revizije koda, uglavnom smart contract koda, znači pametne ugovore pregledavamo za razne greške što se tiče i depova, što se tiče i ICO-ova i tokena i pametnih ugovora koji ne dolaze te funkcije. Za sad... Sorry, odmah na početku, hoće biti koja prezentacija dostupna? Da, bit će sve online, predavanje i sve ovo. Znači, bavimo se tim traženjem grešaka u smart contract kodu. Trenutno su vidjeti Viper, kasnije ćemo vidjeti druge blockchaine ako se pokaže da ima nekakvu budućnost. Pa uglavnom krenimo u to. Znači, ja ću koristiti riječ audit jer mi revizija zvuči glupo. I pričat ćemo malo o samim tim greškama u kodima, ali ćemo ići malo dalje od samog koda, koje još sve metode, nazovimo prijevare, mogu biti pametni. Prvo moramo definirati što je to zapravo audit, to je ta revizija, to je zapravo upravo to hrpa papira hrpa dokumenta koja dokumentira sve nađeno u nekom kodu, od mogućih grešaka do definitivnih grešaka, do deal breakera koji apsolutno sprječavaju da se taj ugovor deploya na nekakvom blockchainu, zato jer će sigurno uzrokovati veliki nered ili pljačku ili nešto katastrofalno, do savjeta za optimizaciju kod gas potrošnje, za jeftinije transakcije, za dugoročne jeftinije transakcije, za kratkoročne jeftinije transakcije itd. Uglavnom unapređenje koda na sve moguće vrste, ne samo u stilu neke sigurnosti, nego već i same kvalitete. Mnogi si razmišljaju zašto uopće raditi audit, jer Solidity i Viper je zapravo kao neki Python verzija Solidity za Ethereum developer, no uglavnom ovo služe u istoj svrsi, a to je development pametnih ugovora. I zapravo su ovo veoma ograničeni i jednostavni jezici koji nisu baš nešto jesu li tu incomplete sve, ali nije tu sad to neki rocket science koji se nauči, nema tu 750 zagrada po liniji, po Haskell i slično. Sve su to veoma jednostavni jezici, neki ih uspoređuju sa JavaScriptom, koji ne znaju baš puno, neki ih uspoređuju sa C-om koji znaju malo više, ali imaju krivi dojam. Uglavnom, sve su to prilično jednostavni jezici koji nemaju, ako se pažljivo programiraju, nemaju puno mjesta da naprave neku grešku. Između ostalog, zato jer i pametni ugovor je veoma ograničen veličinom. Znači nije moguće na mainnet deployati veliki pametni ugovor jer on prekoračuje
ograničenje gasa, ograničenje veličine koja stane u jedan blok u Ethereum blockchainu. Znači da ako je ugovor prevelik, on neće proći uopće tu transakciju koja je potrebna da se njega priplati. Ima tu nekih trikova koji onda se koriste da se veliki ugovori stave na mrežu, ali u principu to su veoma mali programi, do možda 1000 linija koda, koji, iako imaju jako jednostavnu funkcionalnost, uz toj funkcionalnosti se upravo kriju ti neki problemi na koje često timovi razno nalaze, pogotovo zato jer je u Ethereum svijetu jako popularno jednostavno uzeti i kopirati tuđi kod. I tu dolazi do velike frankensteinizacije koda gdje puno projekata zapravo vidi ok, ovo nam se sviđa od ovih, ovo nam se sviđa od ovih, svi to pospajaju skupa, jedno nema veze s drugim i tu onda ima takvih kontraindikacija da se pokrenu neki beskonačni lupovi, neki čudni uvjeti koji triggeraju čudne poduvjete i tako dalje i tu bude cijeli neki domino efekt raznih katastrofa i moguće. Pogotovo ako se radi o nekim novim developerima ili developerima iz Indije, kao što znamo da često biti čisti copy-paste rad i onda se to prodaje kvalitetno. Znači, bilo bi logično pretpostaviti da su ti jezici sigurni zbog te jednostavnosti i ograničenosti, ali to baš i nije tako. I između ostalog zbog sljedećeg razloga. To je da je to veoma nova industrija. I u svakoj novoj industriji postoji nekakva tendencija da se stvaraju mali čopori ili vukovi samotnjaki developeri, samotnjaci. To znači da će takav developer zapravo preuzeti svu odgovornost na sebe. To je kao onaj internet boom u 90-ima kad je jedan čovjek radio sve, DevOps, servere i baze podataka, i frontend, backend, apsolutno sve radio jedan čovjek. Sve je naplatio, bio je one man agency i to je sve to lijepo tako funkcioniralo sve do pred par godina kad nisu počeli proizvoditi jedan JavaScript framework na dan i bilo postalo potrebno da se samo za frontend ima posebni tim, samo za server posebni tim i tako dalje. Zbog toga dolazi do velikih ambicija i nekakvih tih terenskih ratova oko toga ko će biti impresivniji developer i ko će se pokazati kao više sposoban na jako puno različitih nekih konteksta. Zbog toga se radi često o malim timovima i mali tim koji snosi svu tu odgovornost, zbog toga često ima greške, a u ostalom suradnja je dosta rijetka u ovom prostoru, nažalost. Pogotovo na ovim terenima, na ovim prostorima, vani je to malo više developer i developer situacija. Možda imaju malo veće plaće blockchain developeri nego tradicionalni developeri, ali sve je to dosta onako ispeglano i sve to radi kako treba. Ovdje je kompetitivnost ekstremna. Mi iz Bitfallsa smo slali valjda jednom tjedno neki upit blockchain firmama vani svima koje se bave tim u Hrvatskoj za suradnju bilo kakve vrste, jedva kad smo dobili neki odgovor, jer svi se drže svoga, svi žele impresionirati svoje klijente, svi žele uzeti čim više toga na sebe. I to je dosta nezdrava situacija još uvijek kod nas. Kreće na bolje, ali još uvijek je dosta nezdrava. Zbog toga, rijetko kad koji tim da i drugom timu da pogleda njihov kod prije nego da pusti u produkciju. I to je još jedan uzrok velikih problema. Tu je i pritisak. Nije tu samo kvaliteta koda koji je ljudima nepoznat jer je to novi jezik koji jako brzo evoluira, koji se iz verzije u verziju drastično mijenja. Tu je pritisak psihički, potrebna psihička sprema da jedna osoba ili jedan tim sam na sebe preuzme odgovornost upravljanja softverom koji upravlja sa više kapitala nego prolazi kroz neke manje banke. Kad se radi o nekom jako uspješnom ICO-u, uzmimo za neki apsurdni primjer onaj file koji je na ICO koji ima $270 milijuna skupljeno, to je više novca nego je Hrvatska vidjela u nekoliko godina u nekim sferama. To je kod je napisala jedna osoba. Ostatak su pogledali još par, ali kod je napisala jedna osoba. Pritisak da se podnese takva odgovornost, da to pođe kroz ljudi, da se toliki novci izgube, mora biti ili distribuiran na više ljudi tako da se to malo razvijedi, ili onaj ko se bavi time i spremanje na to je sociopat. Jer druge nema, ili jednostavno da nije briga za tu anarhiju koja nastaje kad se izgubi tako većina novca. Također, code blindness je jako česti efekt kada razvijate svoj software, kad dugo radite na svom softwareu, postanete slijepi na njegove greške. Ne samo da više ne vidite potencijalne greške, koje bi neko drugi vidio iz perifernog vida,
nego vas postaje lagano strah testirati neke edge case. Čim više truda uložite u neki kod, tim je veći neki interni strah od pokretanja testova za taj kod, da se ne bi pojavilo ono crveno failing test. I jako često vidimo developere koji uopće preskaču zadnje runde testova. Znači sve počne zdravo i lijepo i obične neke funkcije za transfer tokena, ono sve to je testirano nekako. Čim dođe neka mala posebna funkcija, malo naprednija, ne dam test fali za to. I sve više i više teh funkcije, sve više i više testova fali i na kraju imamo testirano samo onu osnovu koja je testirana već 1000 puta od 1000 projekata koja ne može pregledati. Ali onda dođe do toga da neki bugove budu propušteni upravo zbog toga i straha i ljubavi prema svom radu, da ne bi ispalo pisao sam kod tjedan dana i sad ne valja. Neko mi je rekao da ne valja, ja neću da mi neko kaže da ne valja. Zbog toga je bitno raditi kvalitetno. Da malo još na primjer pojasnim, tu je taj famozni DAO primjer s kojim ste svi vjerojatno upoznati, znači 2016. je bio taj apstraktno imenovani DAO, Decentralized Autonomous Organization, projekt prvi svoje vrste, koji je trebao biti neki decentralizirani fond za investicije. Ljudi su investirali u njega, kupili te DAO tokene, sa njima se glasali u što će dalje skupljeni Ether biti uložen od strane fonda. Jednostavno, efektivno, napisao da je Christoph Jenč, koji je danas vođa Slockade projekta, neki blockchain startup za rentanje svega, znači ono, smart brave i dokoti rentanje stanova, slično tako dalje. I on je u to vrijeme bio zapravo zapošljen kao profesionalni tester u Ethereum teamu, core teamu. On je bio zadužen da proučava Ethereum Virtual Machine Code, da kopa po assembliju, da piše smart kontrakte i testove i sve edge case-ove kojih se može smetiti, da ih dokumentira, da testira kod i da piše testove za više implementacija Ethereum nodova, to znači da oni timovi koji su radili druge nodove, znači ako imamo parity, imamo geth i tako dalje, onaj node koji se napravi novi mora zadovoljavati testove koje on napisao. On je bio glavni za testove u Ethereum sustavu u to vrijeme i on je sam napisao kod za DAO. DAO je bio hakiran za 3,6 milijuna jer je propustio dvije ključne riječi na funkcijama, znači nije ograničio da se njih ne može ulaziti izvana i taj projekt izgubio 3,6 milijuna Ethera što je rezultiralo onim forkom na Ethereum Classic i Ethereum itd. Znači i onima koji se bave profesionalno time i njih pogodi taj neki code blindness. Treba priznati da Christoph je dao taj kod na auditing drugim firmama. Problem je bio u tome da je sam ekosustav bio toliko loš u to vrijeme, a to je bilo pred samo 2 godine i nije puno da jednostavno nije bilo alata koji bi upozoravali na te probleme. Niko još nije napravio alat koji bi prepoznao taj problem jer taj problem još nije bio poznat. Zbog toga je bitno dati ne samo jednoj firmi, jednom timu da to gleda, nego više njih. Bitno je imati distribuirani pristup na sam auditing, na način da timovi koji rade auditing ne komuniciraju jedni s drugima. Cilj je dobiti presjek rezultata u kojima svaki tim pokrije nešto što drugi nije, ako je to moguće. Ako nije moguće, super, to je jako dobro znak za taj software. Ali u slučaju da ima nekih grešaka, bitnije je imati raznolike timove, odvojene, izolirane, koji svaki daje svoj report i onda se radi neki sažetak toga. Tako mi radimo na auditoru, sa više auditora, koji svaki da svoj report i onda radimo presjek toga. I to je najlakši način da se nađe neka raznolikost i optimizacijskih prilika, ali i grešaka. Sad, ima jako puno tih nekih auditing toolova o kojima neću ovdje duljiti jer niti nemam vremena, niti nam mogu nešto konkretno korisno reći o njima. Ovo su samo neke koje koristimo u procesu. I ovaj QR kod je zapravo link na Awesome Ethereum Security repozitorij koji ima onako popis na 100 toolova koji danas već postoje za sve moguće česte i rijetke greške i za analize i za dekompilere i tako dalje. Jako koristan popis. Ovo su neke glavnih toolova koji koriste za pregledavanje i deployanog i koda koji tek treba biti deployan. Jedna od najbitnijih zapravo su još uvijek ljudi. Znači, ako imate i sve ove toolove, još 250 njih, to vam apsolutno ništa ne znači ako nemate ljudi koji znaju te rezultate interpretirati, pročitati i
formirati nekakve odgovore, nekakve rješenja koja te probleme mogu izbjeći. Ako vama neki alat kaže nešto što vi ne razumijete, to je koje vam nije ništa ne. Tako da još uvijek je tu bitno imati kvalitetne ljude iza toga koji znaju dubinski koristiti svoje alate ili još bolje pisati svoje, koji nalaze po neke riječi koje ste nekih ljudi možda nisi svjesni. Umjesto toga, htio bih vam pričati o jednoj drugoj vrsti buga, koja zapravo nije bug koliko pokušaj prijevare samog tima, recimo. Sad to može biti slučajno, može biti namjerno, ali dešava se sve češće. I ovakvih slučajeva imamo, pa i rekao bi jednom u 2 tjedna, sigurno ako ne češće. Radi se o God mode backdoorovima i to je upravo onako kako to zvuči, znači admin nekog ugovora ima pristup funkcijama koje ne bi se mogli koristiti. Prema Wikipediji, backdoor may take the form of a hidden part of a program one uses, to je upravo to, znači skriveni dio programa koji se koristi je u ovom slučaju ta vrsta backdoora o kojem pričamo. Ako ste upoznati sa Doomom, koristit ćemo ove srećenice za cheat code iz dobrog starog klasičnog Dooma. Postoje 3 vrste tih God mode backdoorova koje najčešće srećemo. Owner locks, IDFA, to je bio cheat code koji daje sav inventory, ali bez ključeva za prolazak uz level. To omogućava da zaključate prijenos tokena i da zabranite drugima da ih koriste. Oni će postati inertni u njihovim walletima ili u samom ICO, nije bitno. I možda će glasiti na njihovo ime, to jest na njihovu adresu, a oni s njima neće moći apsolutno ništa. Znači, bit će tamo kao fantomski token. Owner burns or mints, znači jedno ili drugo, ili KFA, to je dodalo i ključeve. To znači da taj admin koji je napravio taj pametni ugovor može i stvarati nove tokene ili spaljivati tokene sa nečijeg računa. Znači ne da si pošalje sebi pa ih spali ili ništa, pa time pomogne deflaciji, digne im cijenu itd. Nego remotely pali nečije druge tokene. I zadnje je admin mode koji ima sve to. To je God mode u kojem on može i paliti tokene od tuđih adresa i stvarati nove na bilo čijoj adresi i može ih zaključiti za prijenos, vraćati, može doslovno sve što može služiti. Implikacija burn i mint istovremeno je to da može spaliti na jednoj adresi i stvoriti na drugoj, što efektivno stvara prijenos. To znači da može prenositi bez da se to detektira. U ERC-20 tokenima, kad se desi transfer, emitira se event transfer. U ovom slučaju ne emitira se, emitiraju se drugi eventovi, burn i mint, koji se primete ako se njih sluša. Ali ako se ne pretpostavlja da taj admin ima nekakve zle namjere, onda niko neće slušati za mint i burn, pogotovo ako to nije javno izrečeno u white paperu projekta da token ima tu funkcionalnost. Znači da on može tajno transferirati tokene s jednom adresom na drugim. Primjer owner locka, evo, to je znači jednostavna funkcija, disable transfers. Owner only je bitan keyword ovdje za to. To znači da samo vlasnik tog tokena može, to je vlasnik ugovora, to znači onaj koga je deployao na network, može setirati transfere na disabled i u tom slučaju se obični transfer, znači on je legalni transfer, ne ovaj burn i mint kombinacija, nego obični transfer disabla, zaključa za ljude i to sprječava tokenima da se miču. To je to je isti džep. Uglavnom, to sprječava tokene da se miču sa adresa na adresu. Uključujući mjenjačnice. Znači, ako neki exchange imate tokene, on može i exchange-u zabraniti da miču tokene. Owner burns i mints ili mints. Isto primjer. Sav kod iz ovih primjera je u biti reći vam kasnije, ali uglavnom issue, znači ovdje su umjesto mint koristili issue i u ovom slučaju vidite da možete dodati na bilo koju adresu, bilo koji iznos tokena. To je mint slučaj, a ovdje je destroy. Znači destroy isto tako miče sa neke adrese određenih broj tokena. Nema nikakvih drugih provjera, osim toga da samo vlasnik može koristiti ovu funkciju. To je to.
Znači vlasnik može iskoristiti funkciju da spali bilo čiji bilo koji drugi. To admin sve provede jedanput, znači to je taj God node i primjeri su tu. Znači ovi kodovi koje sam prije pokazao su svi iz Bancora, jako popularnog projekta koji ima tokene koji se tradaju do svuda i oni još uvijek imaju to u sebi. Znači oni imaju taj vektor, oni kao kažu da to imaju tek toliko za sad za početak, do kad im platforma ne sazrije, pa će onda zamijeniti to i to se radi preko proxy kontrakta, tako da zamijenite neku funkciju. O tome ćemo više dobro pričati kasnije. Ali uglavnom za sad to još imaju, mislim da je prošlo već 2 godine od kad su lansirali token, još uvijek to nisu maknuli. I kao za inat, pred 2 tjedna je bio hack kod Bancora, gdje su im ukrali mislim na par milijuna Bancor tokena, nešto Ethera i još ono Mundi X tokena. Bancor je upotrijebio upravo te funkcionalnosti da vrati tokene od tih koji su ih ukrali. To znači da im je zapravo tu i to koristilo, ali onda su se ljudi zapitali čekajmo. Ako mi radimo sa tokenima na blockchainu, ako je sve decentralizirano, kako ti onda možeš uzeti nečije tokene i vratiti nam i refundat nas sve to? I onda je zapravo ispalo da niko koji je uložio ICO nije čitao. Kod nije provjerio čemu se radi i tu je zapravo nastala malo zbrka i malo neka konfuzija ljudi, onako, istovremeno mi je bilo drago da se dobili tokene, a tako opet, čekaj malo, ako ja stavim u cold storage svoje tokene, to uopće ne znači da će oni biti tamo kad ih ja izvadim iz cold storage-a, jer ti možeš izvaditi iz bilo koje adrese na to. Proof of Tools, Shippy, tu su još neki ovi, Kit ICO je isto bio hacker, mislim da prošli tjedan, isto tako, isti princip, koristili su iste funkcionalnosti pastano iz Bancor tokena u njihov contract, napravili su istu stvar, vratili su tokene jer sam dirali taj hack i ljudi su isto tako bili zadovoljni, zbunjeni i skeptični. I tu su onda još neki primjeri. Ovo su samo neki recentni. Ako u GitHub samo upišete pretragu za only buy, to jest only owner, i sortirate ih po starosti, te tokene, naćete ih na 1000. Samo tražite one organizacije onda koje nemaju defaultni avatar za ikonu i značite da se radi o projektu koji planira ICO i imate popis ekipe koja planira svjesno, nesvjesno prevariti ekipe. Sad, moram napomenuti da to ne znači da oni to rade namjerno. Možda svi koriste isti tim iz Indije koji samo copy-paste kod od nekog drugog i onda možda oni ne znaju da imaju tu funkcionalnost. Ali činjenica je da jedan ERC20 token, koje vjerojatno svi ovdje imamo, barem neki, rijetko ko je pročitao kod tog tokena. I ERC20 je samo interfejs. Znači ERC20 je samo opis kako neki token treba izgledati, koje funkcije treba imati. On ne opisuje šta treba biti u toj funkciji. Znači da ako ja napišem transfer funkciju koja odgovara potpisu koji treba biti tamo da bude to smatrano ERC20 tokenom, nije bitno šta ja stavim u body te funkcije. Koliko funkcionalnosti je meni u tijelu te funkcije. Ja mogu staviti da je u tijelu te funkcije if transakcija od neke adrese, onda napravi nešto 10. To je isto jedan dobar backdoor koji nema posebne funkcije. Mogu ja staviti, ako neko ide pretraživati tijela funkcija po tome, ako postoji neki uvjet za from adresa, mogu i to zaobići tako da napravim da ako je poslano 7.342 gleja u kontrakt, onda triggeraj posebne funkcije i napravi nešto 10. To je skoro pa undetectable, zato jer nitko neće znati koji točno regex zatraži, da nađe u tim funkcijama te kombinacije vektora koji se moguće. Zato je bitno biti svjestan ovih stvari koje jako malo ljudi gledaju. Znači, kako naći te vektorove, provjerite, pročitajte kod, ili ako niste tehnički sposobni da to napravite objektivno i realno, platite nekome da to napravi za vas. Izgubiti dio novca na dobru analizu, na dobar audit, čak i ako ste planirali samo investirati, je bolje nego izgubiti sve kad uložite puno više novca u to i onda vam neko odbijete to. Pogotovo ako se slučajno dočepa owner adrese koja je vlasnik tog tokena i onda on dobijete dodatno od hours. Interscan ima zgodnu funkcionalnost za verifikaciju kontrakta. Kad pišete neki kontrakt, imate mogućnost unijeti njegov source code u polje
u njih neke parametre kao koji compiler se koristi, koliko optimizacijskih tih nekih ranova se napravilo i tako dalje. On kompilira taj kod za vas i usporedi ga sa onim što se deployalo na blockchain. Ako byte kod odgovara, ono što je na blockchainu, sa onim što ste vi unijeli, da će vam lijepo plaćicu na adresu od ugovora i to znači da oni koji pogledaju taj ugovor mogu biti 100% sigurni da je source code koji čitaju na Etherscanu onaj koji piše da ste vi napisali. Prema tome, vjerujte samo kontraktima koji su open source na taj način i verificiraju. Isto tako, ako je neki ugovor na nekoj adresi i verificiranje na toj adresi, ali vas ICO pita da šaljete Ether na drugu adresu, ne znači da se radi o istom kodu. Isto treba biti jako skeptičan. Nemojte vjerovati tvrdnjama i izgledu nekog projekta. Primjer je BrickBlock koji je htio tokenizirati nekretnine na način da oni kupe neki novac u ICO, kupe nekretnine, vama daju token za svaku nekretninu, koliko tokena, postotak te nekretnine imate, toliko dobivate dividende od najma te nekretnine. Imali su tim od valjda 100 ljudi, od kojih je 50 bilo blockchain developera, što je otprilike 5 puta više nego ih je developer u svijetu. Jako puno advisora, jako puno kvalitetnih developera, timova ono, uz čak i reklame, auditali su nas ovi i to neke prestižnije firme na homepage da su im kod provjerili neki dosta dobri tim. I timovi su rekli da, jeste, provjerili smo im kod, to stvarno je tako. I na GitHubu kod je takav, hash paše, stvarno jesu, provjerili taj kod, stvarno štima. Adresa za slanje Ethera u ICO bila je brickblock.eth, znači lijepo registrirana adresa preko Ethereum name sustava, da ne bi bilo zabune da se pošalje na 0x, bla bla bla, nešto, nego vjerno brickblock.eth, nema greške, nema fulanja, super, sve pošpanje. Ali kad smo provjerili brickblock.eth adresu, ispalo je da ona zapravo vodi na adresu privatnog računa. Znači tim je napravljen da izreklamira taj projekt, oni su uložili nekih 150.000 eura možda u reklamu, marketing, te audite, platili su fakat audit, napisali su dobar projekt i tako dalje. I rezultat toga je bilo da uzgoje jako puno povjerenja zajednice, da bi im na kraju poslali Ethera iz životne adrese. Još uvijek na stranici piše da tokeni dolazi iz toga. Tim vjerovati uživanje. Gledajte, kao što sam rekao, znači only buy, only owner modifier, to je dakle neki prvi znak ako pretražujete kod, bit će dosta korisno. Ako niš drugo, bit će zabavno naći te primjere i provjeriti na koji način imaju vektorove i zašto ih imaju. Neki su opravdani, neki nisu. I te neke čudne kondicione koje sam naveo, znači ako se u nekoj funkciji nađe neki čudni, baš ono specifični iznos koji uvjetuje neke pozivanje neke druge funkcije, to je isto jako zanimljiv primjer tih vektorova, ima to stavljeno. Moram napomenuti, znači da nije striktno loše da postoji vektor. Nekad su potrebni. Za ICO sigurnost ponekad su potrebni locked tokeni, jer je potrebno zaustaviti dumpanje tokena na exchange-u nakon ICO. To je jako česti slučaj, često se dešava da ono nakon ICO ljudi dumpaju tokene na exchange-u, srušimo vrijednost, ljudi izgubili jednu projekta, pustaju da gotovo projekte nekako izgubili. Zaključeni tokeni na ne znam koliko mjeseci, možda čak i godina, možda čak i različito za tim, različito za investore. To je ok plan i to je sad još relativno ok prolaze ICO. Bitno iskomunicirati u javnost da će biti zaključeni token. To isto pomaže znači dugoročnom zdravlju nekog projekta, jer ako se tokeni postepeno puštaju, onda ne gubi vrijednost naglo i ne fluktuiraju ljudi. Ako je firma privatna, ako rade neke loyalty bodove ili nešto tako, ok je da imaju vektor. Ok je da imaju potpunu admin kontrolu nad tokenima jer su njihovi. Glupo je očekivati od neke firme samo zato jer radi token na blockchainu, da to bude decentralizirano i da to bude građeno za nekakvu anarhiju i za nekakvu slobodu i tako dalje. Privatna tvrtka sa razlogom radi tokene na tome. Više razloga. Jedan razlog je hype, jer će dobiti puno veće investicije samo zato što radi blockchain. A to je jednostavno tako. A drugi razlog je zato jer stvarno trebaju
nekakav trag možda u nekom slučaju, jer žele automatske revizije za poreznu, jer žele novu metodu plaćanja i tako dalje, ko zna. Jednostavno u nekim slučajima to ima smisla. Imate onaj Ultra Taiwan festival muzički u Tajvanu, koji je sad prešao na Ultra Coin za plaćanje cuge i gluposti na festivalu. I to je sasvim ok, prirodna evolucija tokena. Ako ste ikad bili na festivalu, znate da ćete morati kupiti unaprijed neke bonove i bonove nositi na šank za piće ili za jelo, da njih unovčite za nekakva dobra. Tokeni su skroz prirodna evolucija tih bonova. Ne znam kako rješavaju problem praznog baterija na mobitelu, ali po meni to je sasvim ok slučaj gdje je token ok da je centraliziran, jer nema neku namjeru da ikad bude lista na exchange. Nema neki dugoročni cilj tu da bude zamjena fiatu i da revolucionarizira svijet. Njemu je cilj da napravi neku korist toj firmi kratkoročno. I naravno u slučaju nekih vladinih organizacija, zamjenskih fiata, poput Dekune, raznih tih projekata koji trebaju nekakav oversight. Znači recimo u tom slučaju Dekune, koji je zapravo decentralizirano, digitalno decentralizirana kuna, to možete vidjeti. Ali uglavnom, ako se recimo neka država otme kontrolu po Venezuela, po Indija, po sve te države koje sad naglo propadaju, Turska i slično, i oni imaju kontrolu nad nekim tokenom od te kune i počnu ga štampati bez kontrole, bez odobrenja, dobro je imati backdoor u formi, na primjer, funkcije kojom ECB recimo može preuzeti kontrolu nad tim aparatom. Ako i ECB ponudi i počne uvode izvan kontrole, dobro je da, ne znam, Interpol ima kontrolu nad tim i on njima može uvodi. I tu da. Uvodi prije 4 godine, kako hoćeš šta? Eto. I tu bi dobro došao backdoor. Hamilton's razor je poznata neka uzrečica never attribute to malice that which is adequate to explain by stupidity. Znači, nemojte zamjerati timovima u kojima vidite taj backdoor, kao što sam rekao, možda se radi o jednostavno nekvalitetnom, relativno nesposobnom timu koji je samo copy-paste kod i ne zna šta ima, ali isto tako, never attribute to stupidity that which is adequate to explain by malice, možda je to baš zato. Znači, možda su to dodali u svoj ugovor baš zato da to iskoriste jedini. Ne odmah, ne sad, ne ni skoro, ali kasnije kad to malo poraste, kad malo adopcije poraste, možda su baš zato to stavili tu. Ili možda su jednostavno paranoični kao bankovi i imaju to čisto radi neke centralizacijske kontrole, ali u svakom slučaju najbitnije je to javno iskomunicirati, biti transparentan i ne imati skrivene backdoore. To je jedino što je u svemu tome bitno, da se imaju javni backdoorovi, a ne skriveni i da se nema neugodnih iznenađenja za investitore u slučaju bankova. Znači, skepticizam je uvijek bolji od slijepog povjerenja. To je bilo to. Hvala. Pitanja? Možeš se rekao javni skriveni, ne možeš jedan pojasniti na koji način su skriveni? Je li to sve open source kod pa se svim po tim modifierima srećaš i ne odnaš? Znači, pitanje je koja je razlika tih javnih i skrivenih verzija backdoorova. Da, većina je open source, ali jako puno njih nije. Jako puno njih staje u nekoj prošloj verziji na GitHubu. Ono što se deploya ne mora biti ono što je GitHub. A deployan kod nije lako reverse engineerati na neki source code koji bi jasno pokazao da li je ta funkcija tamo ili nije. Ono što je deployano na mainnet uopće ne mora odgovarati u nikakvom obliku ono što je na GitHubu. To znači da ono što mi nađemo na GitHubu možda je neka verzija koju su oni stavili tamo namjerno za zavaravanje ili iskreno za pravljanje deploymenta ili slučajno prošlu verziju, nije bitno. Ali te dvije stvari nisu povezane i ne mogu biti tako dobro da se nagradi onaj verification na Etherscanner, da se uploada source code i da on za nas provjeri da se stvarno radi o tome. Thanks. Debagirati kako izgleda što koristi. To je standardni tool stack, a za debugiranje imamo jedan trafo command line debugger i uglavnom dosta često nas zapravo firme uzimaju da mi njima napišemo test. Remix je koristiš. Da, mislim, Remix je onako za proof of concept, nije stalna metoda korištenja, čisto zbog nepraktičnosti, jer je malo sporiji workflow, ali da, Remix se koristi.
ali najčešće se radi o čisto unit testovima, znači čisto pisanje testova, kad treba nešto debuggati ili kad treba nekome napisati testove i samo na testu. Dugo nisam pratio, znam da Trafo radi portable debugger, pa je ideja da ga se integrira u nekakav IDE ili... A tu nisam ja pratio taj. Znači ništa još. Mislim da je sad nova verzija 5 beta izašla, nisam još dobro, tako da moguće da ima u tome sve neko slučaj. Za sada si još uvijek u terminalu. Da. Dobro. Hvala. Postoji neki pregled ovoga što je dosta da pregled od popis koji su nekad bili, koji imaju, koji nemaju? Ima zapravo tih backdoorova baš. Ne, za backdoor popis nema, nekoliko ja znam, ali ima jedan fora repozitorij, šerili smo u zadnjem ovom Fintech Friday, to je Kryptonit, na ovoj stranici, mislim da je predzadnji mail, imao link na repozitorij sa 600 trenutno aktualnih tokena, svih na jednom mjestu, i onda je to onako dosta lako pretražiti za te situacije, tu ih ima. Je to? Ok, hvala. Želite 5 minuta pauze ili ne?
Ok, super. Znači, pozdrav svima, ja sam Zalda Putlić, radim u Multitektoru, studion sam, tamo koji znam dan baš, tako da ću vam malo više ovdje koda pokazati. Sad, ne znam koliko vas ovdje je kodiralo u Solidity i čisto da znam koliko dolazi do kodivu, ne? Može neki drugi. Ok. Ti zato dižeš ruku. Samo da ti kodiraj. Dobro, pozdrav svima, ja sam Zalda Putlić. Možem sve uzu. Iz tvrtke Node Factory, tu ću pričati malo o nadogradnjim pametnim ugovorima i kako zapravo da napravite neki sustav koji je malo veći ili ne mora biti, uglavnom koji želite mijenjati, jer svi znamo da je na blockchainu, tako reći, sve da je promjenjivo. Ono što su... To se meni realno ne može. Ovo je žica od mikrofona, to je žica od HDMI, to će pomoći. Osjećam. Neke isprike na moje nespretnosti. Dakle, blockchain, postojanje, podaci su nepromjenjivi, ali šta kad mi developamo nešto, naiđemo na bugove, naiđemo da želimo promijeniti logiku u nekom kodu, šta onda zapravo, kako se suočiti s tim. Često znamo, napravimo novu verziju ugovora, deployamo sve novo, dogodi se to da izgubimo podatke iz starog ugovora. To neki rješavaju tako da stare podatke sve prebacuju kao novi, sve transferuju, kopiraju i prebacuju nove. To je jako skupo zbog gas-a, preskupo. Neki verziniraju ugovore tako da korisniku se kaže ok, uzmi sad ovaj ugovor, kao želim ovu verziju, želim verziju drugu. To nije user friendly. Najzad imamo ovisnosti u jednom ugovoru od drugog, kada smo možda importali ili nešto radimo, pa onda moramo i taj. Tako da sve to može zapravo skupo ispast, sve to migracije ili podataka ili drugih ugovora. Pa sad kako to minimizirati? Proći ću kroz primjer neki koji ćemo primjenjivati. U principu ovo je neki kao exchange ugovor u kojoj mjenjačice. Naravno tako ne izgledaju, tu fale puno podataka, ali ću se radi primjera smo uzeli da imamo neke kao narudžbe koje sadrže adresu tokena i količinu koja se žele izmijeniti. I tu imamo fee, odnosno naknadu koju uzima vlasnik. To funkcija samo realno, ne znam, razkrivanje narudžbe, stvaranje nove i postavljanje tog fee-a od strane vlasnika. I ono što sad želimo zapravo je da taj storage prebacimo, tu se vidi da imamo kao te narudžbe i fijeve i baš sad želim da mi to ostane zauvijek u svim verzijama moje mjenjačnice, ne želim da se moji korisnici muče za gledanjem starih verzija, recimo Ether Delta, ona baš ima da se kao verzija bira. I evo, iz nekog razloga želimo da je taj storage uvijek isti i nikad da nije menjao. Sad, ova je jedna verzija kako možemo napraviti fleksibilno storage za bilo koju aplikaciju. Ideja toga je da za svaki tip podataka, znači string, byte, int, point, mislim da su svi nisu navedeni, napravite neki, ne mora nužno biti mapping, ali ovo je najčešće neki slučaj, jer šta nam je zgodno kod mappinga, što imamo taj byte string kao ključ. To je zbog toga što koristimo hashove
i u taj možete sve živo širiti, može ključ biti i adres, može biti neki drugi int, može biti string, neki vaš naziv. I zbog toga su zgodni da koristimo kao ključe Bytescript verzije. U slučaju nekih kompleksnih struktura, možete, odnosno trebali da se potrudite se to reducira na key value vrijednosti. Može se proširiti tako da imate ovaj mapping 1 unutar mappinga. Na primjer, za Exchange to je bilo zgodno da vežete te ordere za usera, onda bi imali jedan mapping gdje bi ključ bio korisnikova adresa, a vrijednost bi bila narudžba. I naravno, za sve tipove podataka potrebno pisati getere i setere, da bi drugi ugovori mogli komunicirati, dobiti podatke, pročitati i postaviti nove. Znači, to nije vezano za Exchange, to možete koristiti uvijek, možete se koristiti uvijek. Tu je sad primjer kako bi Exchange naš ugovor izgledao da koristimo takav storage, znači referenca na storage ugovor koji spremamo, a tu znači sad u create order, umjesto da spremamo onaj naš mapping orders, sad spremamo u storage setter, koristi se koristim znači hash, token je adresa koju primamo i onda to ide u ovom slučaju našu vrijednost spremamo tu, kao int, vrijednost, količinu tokena koju želimo. I isto tako za fee, primijetite da je sad string i to je zgodno da možete vi prisati kao imena svojih varijabli. U slučaju neke redoslijeda i sekvenciji, možete tu više stvari staviti kao hash, kao više vrijednosti u zarez ili nešto. I tako onda možete imati i rete riječ i slične druge strukture. Hash vam daje dosta fleksibilnosti. Prebacio sam još jednu drugu stvar, sad kad smo riješili storage, primijetite ovdje da smo mi taj storage importali. I to znači da doslovno kod od storage se prepisao unutra u naš kod, a to ide zajedno s byte kodom, osim što povećavate veličinu byte koda, znači da u slučaju izmjena storage-a, iako u ovom slučaju da ne bi nikad trebali kao mijenjati, on uvijek postoji, ali recimo da ste radili neki drugi ugovor, u slučaju njegovih izmjena, onda bi morali mijenjati exchange contract, što ne želimo. I zatim zgodno koristiti interfejse, odnosno abstraktne ugovore. Postoji kao sintaksa baš interfejs u Solidity, da se ono ne koristi, nego abstraktni ugovor koji samo sadrži definiciju funkcije i tako onda ugovor zna komunicirati s drugim ugovorom. I dalje mora postati malo konekcija sa adresom. Dobro. Sad dolazimo do ovog zanimljivijeg dijela, a to su proxy ugovori. Ja ću se upoznati s riječim proxy, znači to znači da se zastupa nekog drugog, odnosno posreduje, u ovom našem slučaju radi se o pozivima, tako da se prosljeđuje poziv s jednog ugovora na drugi. Prije nego krenemo u to, htjeli bi samo spomenuti koje sve tipove poziva imamo, znači 3 low-level funkcije koje možete pozvati u Solidity u drugi ugovor. To je call. Call poziva, recimo ako se poziva adresa ugovor A poziva B, sa callom ugovor B dobiva samo ono što je ugovor A proslijedio. To znači da ostaje u B kontekstu, znači da on ne vidi od storage od ugovora A. Zašto je to zanimljivo? Zato što drugi neki pozivi dobije, proslijedi im se cijeli doslovno storage, tako da u call codu je drugačija situacija, jer ugovor kojem se prosljeđuje poziv zapravo vidi sve od A, odnosno može upraviti njegovim podacima. I delegate call je tu onako u potpunosti, ajmo reći, pravi proxy, jer on mijenja ovaj message
standardima SQL vrijednost, tako da to sve izgleda kao da je korisnik pozvao, dok recimo u polu se vidi da je to ugovor pozvao drugi ugovor. A vi želite vjerojatno zadržati se ove globalne varijable koje imate, tako da to izgleda kao da je stvarno korisnik pozvao, različno na tečnim varijablama i puno je ono tu fleksibilnije, jer opet u polu, ako se mijenja broj parametara, funkcija nešto drugo, morate i taj ugovor mijenjati. Znači, bitno je znati da u delegate call sve prosljeđujete. Znači, drugi ugovor ima kontrolu nad pozivajućim ugovorem, što može biti zeznuto ako pozivate tuđe ugovore, ali i svoje u slučaju da oni pređu vlasništvo nekog drugog ili se dogodi neki drugi bug s njima, a to meni bio poslije. Ovo će biti deprecated, za koje nikad ne morate ni gledati, izbacit će ga u nekoj verziji budućnosti. Ok, znači proxy kontrakt, ovdje ću se uglavnom preferencirati na delegate call. Znači dolazi korisnik i on kao poziva, želi pozvati zapravo ovaj ugovor, ali ima adresu proxy ugovor. Poziva na isti način kao što bi to uradio sa ugovorom koji sadrži logiku, međutim samo ovaj proslijedi njemu i ovaj vraća. On ništa pametno zapravo tu ne radi. Zašto je to korisno? Zato što možete imati hrpu instanci ugovora koji imaju svi istu logiku, tako da možete napraviti samo hrpu instanci proxy ugovora koji gledaju na jedan logic contract. Bilo kod update-a ne morate mijenjati hrpu ti ugovora, nego samo mijenjati jedan, što vam jako štedi troškove kod deploymenta. Imate jednostavno manje dupliciranog tog koda. Ono što je možda problem kod korisnika jer troši malo više gesa, znači radi se opet o tom dodatnom nekom pozivu, delegate call samo po sebi troši možda 700 gesa, pa to nije ni toliko puno, plus ovi podaci koji se vraćaju na šalju, ali na puno poziva može ispast neki veći trošak, ali se realno isplati. Logic contract, on je namijenjen za upgrade, dok proxy contract nije, znači on je prestalo i zbog toga logic contract, ugovor koji vam sadrži logiku, ne smije sadržavati nikakve podatke, jer on se mijenja, znači možete izgubiti i obično ne baca ni event ni ništa tako. Znači samo ovoga logika, kao library. Mislim, može biti library. Sad, ono što je zabrinutost neki mnogi u community-u je to imamo ovakav sustav i sad ga neko može upgradeati, ali ja sam baš vjerovao da je taj ugovor takav i da se takav sustav ponaša i faktički iza veća korisnika možete promijeniti tu logiku. Osim neki zabrinuti zbog toga, blockchain ipak nije postojan. Međutim, ono što se uvijek može uvesti je neki governance model gdje će korisnici glasati za takve neke promjene koje će se odabravati na kontraktu. A također možete uvijek logiku koja je osjetljiva korisnicima, bitna korisnicima da se ne mijenja, ostaviti u proxy u nekom tom dijelu koji se ne mijenja. Također možete paziti da je backward compatible, klasično programerske stvari, znači da kad neko ne pozove stari kod, sa starim kodom novu verziju da se to sve ne raspada, možete i ne morate paziti. Ono što je bitno kod delegate call-a, što sam rekla, je da prosljeđujete, znači od storage znači imate upravljati logic contract s njim. To znači da on može možda overwrite njegov storage, ne može, nego može. Bilo to namjerno ili slučajno, a taj slučajni faktor se da lako riješiti, to me idućem slajdu, ali ovo s namjerom, recimo ako pozivate neki drugi kontrakt koji nije vaš i može svašta biti. Također uvedeno je, to jest postoji propozit trenutno za Ethereum da se to uvede kao neki protokol, ili standard, tako da, jer to je generički kod, već postoji hrpa verzija toga, gdje samo
uzmete to, extendate taj ugovor što je neko napisao i vi imate svoj instanciju protiv. Neću da zamarati onda previše s kodom od tog delegate call-a, on će reći da to izgleda ovako. Zbog toga što se koristi ovaj assembly, ne postoji u Solidity kao baš ta cijela funkcionalnost poziva i vraćanja podataka, zbog toga koriste assembly. Assembly možete pisati uvijek u svakom poziv funkcije. To je taj standardni dio, delegate call vraća success je true or false i na osnovu toga možete ispratiti korisniku podatke iz ovog logic contracta. Definira se ovo fallback u funkciji tog razvoja, zbog toga što se ta funkcija aktivira kada se želi izvršiti neka funkcija koja nije dio ugovora. Što je zgodno za proxy, jer vam definicije ne sadrže nekog drugih. I primijetite ovdje nasljeđujemo storage structure, kao što sam govorila o slučajnom uništavanju storage-a, odnosno prebrisavanju storage-a od nekog drugog ugovora koji je pozivatelj. U našem slučaju ova varijabla koja je bila u exchange kontraktu mora biti i dio proxy kontrakta, tako da bi imali istu strukturu. Znači bitno je da su na jedan na jedan sa etastopom svih definiranih varijabla. Dobro, neću izgledati time onda. Jedan pad koji se dogodio Peritija vezan je za delegate call, odnosno ne za samu implementaciju delegate call, ali više na njihovo neoprezno dozvole za pisanje. Znači imali su tu neki ugovor koji je pozivao delegate library koji je obavljao neku logiku. Sad vidite takvu logiku i ovdje na withdraw, znači na povlačenju sredstava, isto se prosljeđivalo u tom library. Za ono što se dogodilo, da je napadač, naravno ova varijabla se može poslati najnormalnije, to je nešto što Solidity za vas generira, ali vi možete generirati poslati. Uglavnom, tu je poslao funkciju koju želi poslati, to je ova, i ona nema nikakvih ograničenja, tipa only ili slične, to je mogu jednostavno izvršiti. Tako da je jako zapravo glup bug koji je njima dogodio, ali događa se. Znači, doslovno samo poziv s tim, to je cijeli app. Ali ono što se dogodilo je da je u library bila funkcija koja je self-suicide, koja briše cijeli kod, jer je on postao owner tad i mogu je raditi pozivati takve funkcije koje tu postoje i library se izbrisao i ovo više se nije moglo nigdje delegirati i ostalo im zaključano neki 170 milijuna dolara zbog nekog više ne pažnje sam delegate call, ali samo si htjela reći da se mogu dogoditi takve greške i da to je i opasno. To jest da nisu same greške u tom delegate callu kao assembly kada se svi bove, nego da mogu biti dobro. Zadnja stvar zapravo koja bih htjela se dotaknuti je wallet. Wallet sam shvatila da je najbolje imati poseban ugovor u svojoj aplikaciji koja će handlati se sredstva, bilo da su Ethereum ili tokeri. Znači da svi kontrakti uvijek pozivaju taj wallet kontrakt koji onda radi s novcima, jer je to onda u verzioniranju problem ako držite, ne znam, i na ovom kontraktom, i na ovome, kad se digne nova verzija, mogu biti problemi, tako da jedan wallet kontrakt koji se kao neće mjeriti, meni se čini kao dobra opcija, nisam sigurno je li to najčešća praksa ili nije, ali neke reference, htjela bih samo pomenuti zapravo, zanima više o tim proxima, delegate callima, Zeppelin blog, place to go. Hvala svima i ne znam, ako ima nekih pitanja, mislim, previše to se kompliciralo, ili ste sve shvatili, nadam se da je drugo.
Možete se javiti uvijek s nekim pitanjima. Možete ostati tu sad na cugi, to je ostanite na cugi, pa vidimo se na idućem Authors Meetupu, dođete u istom broju tada sad. Povedite Cuga je van, tu slobodno se užitite, možete se ići bolje. Vi ste penica lijeva kućiona.